Nanampy ny commune amin'ny fanalana ny fako ny faritra Analamanga. Etsika manokana efa naharitra 3 andro no natao. Zazakambana 3 falsahirana ny ray aman-dreniny. Nianao tamin'izy ireo ny mpanao gazetinay androany. Orana, jiro tapaka, ny faritra Atsimon'Antananarivo indray ny tena mizaka ny tseran'ny aingy. Tsy nahenompo eo ny jirama hatreto. Miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny Viva Événement arabaina manokana ny ao Toliara Maiva Tanàna sy Antsohi izay mandraitsika mivantana amin'izao ariva izao. Manasantsika rehetra ary hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mialony idirantsika amin'ireo vaovao voatonona tao anatin'ny lohateny teo dia ny vaovao momba ny fifamoivoizana no anomboantsika izao fotoana izao. Nijanona ora roa na iray sy tapany ao anaty fiara nanjary tsy vaovao ho an'ny mponiny Antananarivo intsony izany Tatoato, Tanjombato, Analamahintsy, Itaosy. Ity fanadihadiana ao entiny dina Andriamampiatana ho antsika ity dia ny lalana makany Andotam-Penakindy. Arahoary. Eto amin'ity lalana eto Andotam-Penakity, lalana izay efa mampikaikaika ny olona hatramin'izay noho ny faharatsiny ankehitriny ho amboarina izy ity ary dia notapenana tanteraka mihitsy ny lalana. Fanamboarana izay miteraka olana hafa indray satria dia miteraka fitohanana manodidina ny 67 iray manontolo iny. Ambolana maro izay no namboarina ity lalana eto Andotam-Penakity. Fotoana vitsy anefa izay izao miverina simba sy feno lavaka izao indray ny lalana ka mampitaraina ny mpampiasa ny lalana. Nanonkomaly indray ny fanamboarana ny lalana ka nitarika ny fanapahana izany mandra-pahavita azy. Olana maro anefa no ateraka izany indrindra ho an'ireo taksi be izay voatery mihodidina mihitsy noho ny fahatapahana. Tsy manova an'ilay silipianareo ve lasa midina manova aloha le izy na casual zany le tokony atao lasa miampy satria lasa zone embouteillage tohana mihitsy zany le izy tsy mandeha mihitsy. Tahaka azy mitaraina ihany koa ny olon-tsotra. Ohatra efa tamin'ny 4 sasany no niala tany an-trano izao izy mbola tsy tafaly eto ihany. Taleto inge mandeha ihany fa ity tena tsisy mihitsy. En plus le jereo misy mpinamanamana dia fandefa aloha tokony miasa tsara le policier aloha. Fa le izy koa zany tonga dia zao tonga dia tokony tambola vao tokony mieux prévenir que guérir fa tsy efa simba voavoarina le. Tao anatin'ny vinana no heverin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo napetraka ny fanafoanana ny fitohanan'ny fiara amin'ny alalan'ny fanavaozana eo amin'ny foto-drafitrasa. Tsy mbola niatra nefa izany aloha ny orana rahateo manao ny atony. Rehefa niaina tao anatin'ny fako nandritra ny iray volana mahery ny mponina Antananarivo nahita vahaolana ny fiadidinan'ny tanàna. Misy ny fiara-miasa eo amin'ny commune sy ny faritra Analamanga nanolotra vola 80 tapitrisa ariary ny faritra Analamanga amahana ity olan'ny fako ity ezan'ny samva ny analan'ny fako rehetra mitoby ao anatin'ny 3 andro. Fanadihadiany Mampiona Ravalson sy Yves Janel. Fofona, loto, fako. Efa herinandro maromaro zany ny ainan'ny mponina Antananarivo zany rehetra zany. Nisy ny tolo-tanana nataon'ny faritra Analamanga androany ho fanampiana amin'ny fanalana io olana io. Tafiditra indrindra anatin'ilay hetsika opération coup de poing. Vola mitentina 80 tapitrisa ariary no natolotra izy ireo tamin'izany. Ankehitriny, fiara lehibe 7 no an'ny commune Antananarivo renivohitra, miampy fiaran'olon-tsotra 12. Isahana ny fanangonan'ireo fako amin'ny daba-pako 720 sy 300. Ny olona miandraikitra ny fandaminana sy ny fakanan'ny fako dia miampy ny fiadidinan'ny tanàna ny isan'izy ireo. Ny camion izay miasa eny anivon'ny zone izay no ampitomboana dia miasa andro aman'alina ihany koa zany. Ny olona ihany koa ny olombelona ampitomboana ihany koa dia anisan'ny toromarika vao nameko koa moa zany hoe na ohatra ary tsy afaka le fako eny anivon'ny baka paritaka be le fako dia misy garde baka miasa ihany koa eny le garde baka zany tokony mba andraikiny ihany koa hoe mba manome endrika filaminana hoe mba ampidirana any anatin'ny voasatatra mbavarana eo ny tia nataon'ny faritra Analamanga ity. Anolotra vola 3 miliara ariary ny vondrona Europeanina ho an'ny Apipa ary 2 miliara ariary kosa ho an'ny Samva. Ny PNUD ihany koa dia nanaiky ny anolotra fanampiana ho an'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra.
efa officiel moa zany zay fa mbola atsona fonapona reo zany amina hoe rehefa mipioda zany namaly amin'ny boty amin'ny équipement rehetrarehetra ilain'ny mpiasa fandraofana fako zany dia anakarama olona zato any anatin'ny tanàna zany hanampy amin'ny fandraofana fako. Zay no omeny pioda nomeny Union européenne moa zany volanaovana curage mandritra ny 5 volana. Mariky ny fiaraha-miasa amin'ny faritra sy ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny toy izao. Ka iaraha mahalala ny olana eto amin'ny tanàna Antananarivo indrindra ny fivangongon'ny fako dia tafaresaka izay menada dia niarany tady vahaolana hoe inona no fiaraha-miasa azo atao. Izay koa moa dia tafiditra tanteraka ao anatin'ilay atao hoe fifamenoana sy fifanampiana eo anivon'ny vondrom-paritra tsinjaram-pahefana na ilay amin'ny teny baiko hoe synergia amin'ny collectivité samihafa. 3 andro izay nanomboka ny verina nandroaka ny fako ny tanàna Antananarivo renivohitra fa nambin'ny komina ny nafoana ny fako rehetra ao anatin'ny 3 andro. Mbola asa miandry ihany koa nefa ny fanajariana ny fanariam-pako eny Andralanitra ialana amin'ny fahasahiranana indrindra amin'izao fahavaratra izao. Izay ny fanaovan-tsonisy ny resaka teny ambony latabatra fa eny an-tsena taky ny hoana nijery teny Anosy Be sy Andravoahangy ny mpanao gazetinay nijery ny fako sy ny fivoarany fandrofana azy. Dina Andre Mampiatona. Eto Andravoahangy, toerana iray no lazain'ny komina fa atao laharam-pahamehana amin'ny fanalana fako. Tahaka izao ny zava-misy, ny savovona ny fako, saingy efa nihena ranoarina tamin'ny herinandro. Be fako be mihitsy ny teto, tady tsisy varotana mihitsy na ny lalana ary voabahana. Tokony isan-kazo maro zareo maka anazy na asabotsy nefa lasa tsisy maka mihitsy ny le fako. Tokony atao aty zany tokony tohizana zany le asa fa tsy hoe indray mandeha zany dia avela hitovy foana lizy zany zay rofina lizy fa tokony io zany tokony hoe tohizana foana zany le asa ny tena marina. Izy aloha tena misy fiantraikany amin'ny fahasalamana fa hoe zay le fiainana hoe tsy maintsy anina dia tsy maintsy anina. Mbola anaty fako aloha ny olona, eto Anosy Be, Volakakafitra, eto ny toerana be fako indrindra, mahagaga ny fihetsiky ny mpanary fako ihany koa. Any amin'ny tsy tokony hanariana azy no hanariana ny fako. Fa feno daholo iny rehetrarehetra iny dia maninona no mbola eo? Izy ty atahorana hoe ietaka dia zay naovana azy eo fa mahafesatra be ilay izy dia zay no anariko azy eo. Tsy hitanao fefabe aloha manaraka dia ilena aloha fa ny ambonimbony ety. Ho an'ireto mpiasa isan'andro ireto, loza ho an'ny fahasalamana ny fako, mangany fotsiny ny fofona tsy maintsy iainana. Ny tonga eto zay dia ohatry izao foana ny hitanay dia hoe tsisy fahadiovana misy ve zany eto amin'ity tanàna ity. Eny efa mandoa vola isan'andro toa. Mandoa vola isan'olona maka an'io fa tsy afaka. Tena sepitra tena marina. Io zay efa roa volana teo dia anisirana kely foana dia magnala indray mandeha ao anatin'ny indray mandeha fotsiny roa tomobile. Ie dia ao indray. Dia fa tena masisy moa tena tsy mahazo fahasalamana mahitsy ilay mpivarotra eto. Volabe no ilain'ny komina amin'ny fanalana ny fako. Volabe izay tsy maintsy antsoina ny fiaraha-miasa amin'ny rehetra fa indrindra amin'ny mponina. Ivadika amin'ny vaovaon'ny politika isika ankoatran'ny lanonana tany Mahajanga izay efa noentina taminao teto ny sabotsy teo nandalo sy nitsidika ny tany Sava sy Diana ny candidat Radjonary Mampianina. Tany Sava nandalo tao Sambavy izy avy eo nandalo tao Ambilobe niona nivantana tamin'ireo mponina izay ny ankamaroany mpiasan'ny orinasa Sirama. Fanatsarana ny farim-piainan'ny mponina asa voalohany io ary tsy maintsy atao hoy ny candidat raha izy no filoha. Ny maraina teo kosa nandalo ny masoivony Afrika Atsimo ny candidat Larana Fatelo aminy ny zava-dehibe ary tsy azo tsinotsiniavina ny tantara napetraky ny filoha afrikana tatsimo Nelson Mandela, tantara tsy fanadino tsara alaitaka amin'ny fomba fitondra. Anefitry ny candidat Radjonary Mampianina momba izay. Fa ohatra lehibe no navelany ho an'ny izao tontolo izao ary dia miaraka miory izahay amin'ny fianakaviany amin'ny
firenena Afrikana Atsimo sy amin'ireo mpiara-mivolina rehetra tany. Eo amin'izay maresaka politika izay hatrany manao toy vakana ny fanambarana fanohanana ny kandida ho filoham-pirenena amin'ity fiodinana faharoa ity iraika amby folo andro mialoha ny anatanterahana izany ny plateforme des associations de Madagascar na ny AMI izay ivondrona ny fikambanana miasa ao amin'ny sehatra sosialy misa iraika amby sivifolo indray no nanao fanambarana fanohanana ny kandida Rajaonarimampiany ny tolakandro resy lahatra amin'ny fandarana asa sosialy sy fandriam-pahalema ny kandida vaovao any Madagascar io ity vovonana sosialy efa niorina tamin'ny taona 2010 ity manomboka androany idina ifotony anao porte-à-porte ho fampandaniana io kandida io izy ireo. Afeo amin'izay fifidianana izay ihany ny teboka maro no andrasan'ireo olona manana fahasembanana amin'ireo tompona andraikitra amin'ny fifidianana manaraka eo. Teboka iverin'izy ireo fa tokony hatsaraina ary ampahafantarina ny rehetra voalohany amin'izany ny fampatsiahivana fa tsy tokony ilahatra ireo olona manana fahasembanana. Aina Muriel sy Nzara Randriantsoa. Ny filaharana no isan'ny teboka indreo olona manana fahasembanana kanefa mananjo ifidy tahaka ny rija. 17 taona ny lehilahy teny Sonerana izy no nifidy tamin'ny fiodinana voalohany fifidianana ho filoham-pirenena teo. Tena nanisarotra ho azy ny niditra ny birao-pifidianana sy nampiasa ireo fitaovana isan-karazany. Bekira Atony nampiasainy 10 minitra izy dia nahavita ny adidiny. Ny fahasahiranana kely zany dia eo amin'ny lafiny hoe misy hoe filaharana zany. Dia resaka amin'ny tompona andraikitra zany ny tena hoe amin'ny mahasembana zany dia mba aleo mba andeha aloha. Dia manaiky an'izay moa ny tompona andraikitra rehetrarehetra hoe mba alefa zany le izy rehefa olona manana fahasembanana mandeha aloha ny tonga andeha an-datsabata. Vitivitika ihany ka ngamba teo amin'ny 5 minutes teo na mihoatra kelin'izay dia efa vita ny tena. Chaise roulante kosa no ampiasain'ny Samuel raha ifindra toerana. Tena nana olana tamin'ny fidirana tao amin'ny birao fandatsaham-bato izy satria efa hainy tsara na ny midina tohatra azy amin'ity seza misy kodiarana ity. Totona be mihitsy. Atody atao minjira mihitsy. Ny songona ireo pilahatra teo alohany raha ifidy no nampiaya azy. Saingy tsara vitany satria tsy nisy ny tarainy raha izy no nalefandreo tompona andraikitra mialoha. Samy nifidy ary tsisy olana mihitsy izay mifidianana. Nanahoana ny fomba nidiranao tao misy nanampy ve nao sa ohatrany ahoana? Eny tompoko misy manampy tompoko rehefa misy mampiakatra zany le sary eo. Sosikevitra maro no natolotr'ireo olona manana fahasembanana ireo fa mila jerena akaiky amin'ny fifidianana ho avy. Na dia ataoko hoe tsy mialao amin'ny toerana ary izy fa somary mitazatazana ohatr'izao ka vao misy olona sahirakirana zany eo amin'ny lafin'ny fandehanana na amin'ny lafin'ny fizorana mandeha manao an'ilay fandatsaham-bato tokony tonga dia mandray andraikitra izy mba tsy isian'ilay fimenomenomana eo amin'ilay olona manana fahasembanana na lehibe antitra ohatr'izany dia tokony izay zany tokony hatsaraina. Tokony hoe izy zany le tokony isy priorité zany le izy. Tsy dia resaka hoe andika perery any le izy fa eo le zoky olona, le olona be voka reny, tokony mba lejerery le tompona andraikitra zany hoe mba alefa aloha le izy fa zay zao nitako tany amin'ny isanay mantsana. 100,000 malagasy manana fahasembanana avokoa. Sapanefa fa mazoto ny anatanteraka izay adidiny ifidy izay ny ankamaroan'ireo manana izany fahafahana izany. Fa tsy ankiato ny fanatonana ny vahoaka ho an'ireo kandida ho solombavam-bahoaka ho an'ny tetsy amin'ny boriboritany faharoa niona tamin'ireo mpamaky vato etsy Ambolokandrina ny kandida Lantora Kotomanga sy Jojoby niaino ny olana ary nitondra fanampiana. Mamboaka fetrany eny eo amin'ny sariny Yves Chanel. Famakiam-bato antaona no efa nanaovan'ity renim-pianakaviana ity ho azy io ho famelomana ny tokantranony. Tao anatin'ny taona vitsy anefa izay tsy azon'izy ireo atao intsony ny manapoaka vato. Efa io ane ankizy kely maro sady betsaka velomina eto fa tsy mba manana asa afa-tsy le fanapoahana vato dia rehefa io tsisy dia tena tsisy ataonay mihitsy dia io trano mibava olana dia bavinay amin'izay fotoana izay. Io tsy fahafahana manao ny asa nahazatra azy ireo io amin'ny ankapobeny ny olana retom-poniny reto hitadiavany vahaolana. Tsisy asa atao zay fa tsisy vato mipoaka efa 10 volana na zay. Nandalo
Niainy sy nitafa tamin'izy ireo tety androany ny kandida ho solombavambahoaka miaradia amin'ny président Andry Rajoelina, Landra Kotomanga sy Jojoby. Efa antsaina ny vahaolana. Io zany tena hita mihitsy hoe tena atao lalàna mihitsy ny izy mba ahafahany zareo manao programa ny asany fa tsy hoe afaka manao izy androany dia tsy afaka manao rapitsy fa tonga dia fantany hoe atraiza sy atraiza ny zavatra tokony ho ataony mba ahafahany mampidi-bola sy manao programa eo amin'ny tokantranony. Mandra-piandry izay nanolotra fitaovam-piasana ho ana reto mpamaky vato reto ny kandida sy ny ekipany. Mitoyatra ny fitetezana ny tanàna ataon'ny kandida miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ny boriboritany voalohany misy ny kandida Ratsivalaka Michel fandresendahatra no nataon'ireto ekipa ireto nameno ny tanàna ny loko volomboasary androany ny faritra Antaniaho sy Ankazomanga no nolalovan'izy ireo faritra izay efa fantatry ny kandida rateo efa nanaovany asa sosialy maro asa soa izay mbola tiany notohizana amin'ny mahasolom-bavambahoaka azy. Efatramby telopolo mifanaretsaka mandresy lahatra ny mpifidy azy ireo kandida ho solom-bavambahoaka eny amin'ny faritra Atsimdrano Omaly ny tsenany Ambatofotsy noho ny fampitonan'izy ireo ho an'ny mpifidy député afaka ny anovan'ny fiainany no tadiaviny. Mamboaka fetrany eny amin'ny sariny Anjara Landrentsoro. Fivarotamby eto an-tsenana Ambatofotsy no fiveloman'ity renim-pianakaviana ity. Hatramin'ny tamin'ny fitora maraina nipetrahany teto kandida ho solom-bavambahoaka folo raha kely indrindra no efa nifamezivezy teto an-tsena. Fa mety eo amin'ny karazany valo zay no nandalo. Dia misesisesy le izy isaky ny 10 minitra eo dia misy, isaky ny 10 minitra dia efa misy hafa. Tsenana Ambatofotsy mifanaretsaka ireo mpanao fampelezan-kevitra. Kandida ho solom-bavambahoaka eto amin'ny distrikana Tsimondrando. Ndray manjary Paraina Fabrice iray amin'ireo kandida nidina sy ny fanerasera tamponina sy ny mpivarotra teto an-tsena. Dinako ifotony ohatran'izao moa zany dia afana mifampiresaka amin'ilay mpamboly sy ny mpiompy. Zay aloha volan-dalàna aresako voalohany satria zay ny mahasara ny asan'ny solom-bavambahoaka. Izy ny afaka mamaritra an'ilay lalàna ary izay lalàna misy tombotsoam-bahoaka zany ny atao vaindon-draharaha. Fionana amin'ny vahoaka mpifidy, famantarana ny filany, fampahafantarana ny kandida amin'ny ankapobeny ireo ny paika entiny ireto kandida na ny mpanohana azy andresendahatra ireo tsy mbola tapa-kevitra. Eto amin'ity district ity, kandida ho solom-bavambahoaka efatra amin'ny telopolo no isafidianan'ny mpifidy. Ireo mpifidy izay mana-tena fiovana, fiainana tsaratsara kokoa avy amin'ireo olom-boafidiny. Manao izay mba mampiadana anay. Mba tsy mijalontsony ny vahoaka e, mba miada. Fa ohatrany ahoana zany ianao na mbola miankina amin'ny safidiko rehefa tonga eny amin'ny bureau du vote zay. Etaeta ny vahoaka majinika zany mba hampirary ny fiainana, ny fiakaran'ny ny solika, fiakaran'ny zavatra rehetrarehetra mba tokony normal. Ny andro ny fifidianana ao amin'ny efitrano fisainana ny 20 Desambra miaraka amin'ny fiodinana faharoa mihitsy araka izany no fotoana ny mpifidy amin'ireo kandida rehetra. Aoriana ireto dokam-barotra ireto harantsika ny vaovao mahakasika ireo zazakambana telo teraka etsy Ampefilo, ny hafaliana nefa ihany koa ny fahasahiranan'ny ray aman-drenin'izy ireo. Ny paiso efa vokatra ary amidy ny Ambatofotsy ary amin'ireo vaovao iraisam-pirenena Nelson Mandela nampiombo-po ny samihafa finoana any Afrika Atsimo. Rehefa avy andray ary.
Tavaverina tao anatin'ny fampalalam-baovao fianakaviana 7 mianaka no niampy 3 avy hatrany ny alarobia lasa teo kambana 3 lahy mitondra anarana mpaminany no nahita masoandro tamin'io fotoan'io kambana izay sady nafaly no nampiaya ny ray aman-dreny nanao izay fanadihadiana izay Marina Toindravo sy Njara Randriantsoa. Mifamafao tao anatin'ny tsy efitra antiny afaliana sy ny aya. Ny anombo ireo fihetsem-poreo tamin'ny 4 desambra lasa teo, fotoana naterahany Ezra, Isaia sy Jeremia. Fipetrehana ny fikarakarana azy satria sarotra tokoa azo fiaina izao izany an'ilay olona telo izany. Ray aza manahirakirana. Tsy mbola tafaraka amin'ny ray sy reniny sy ireo rahalahy roa atao amin'ny tsy efitra antiny iray amin'ireo kambana 3 ireo. Rehefa te ahita azy, ditongotra kely atao amin'ny lalany tsara ny hôpitaly tahaka izao hatrany no ataon'ny fianakaviany fa indrindra ity raintsy. Tsy ampilanja, zara raha nahazo 1 kilao sy 900 grama, mbola tafajanona amin'ny couveuse izay tsy azo nialana lasary izy. Izy sy ireo rahalahy roa tafaraka no ahatonga zanak'izy mivady ho valo. Fa 5 efa zanaka Rovavy, Enda, niaky ny fahasaranana amin'ny famelomana, indrindra sy 3 mirahalahy reto ihany ny fianakaviany. Izy 3 lahy izay tsy afaka ninona amindrenina akory. Zatra amin'izay niterahako dia tsy sinono mihitsy ahako, fa ronono foana menan'ilay zanako efa zokin'ireo, dia ohatr'izay koa izany tsy maintsy dia avin'izy 3 lahy kely reto ronono no amelomana azy. 2 alina ariary mahery eo ny vidin'ny boaty iray amin'ny ronono resahantsy ireny mpianakaviana ity. Tsy hitsahatra ny tombo hatrany nefa nisan'ny boatin-dronono ilainy arakaraka ny tombon'ny zaza. Ny zaza izay tsy azo omena sakafo ankoatra ny ronono raha tsy any amin'ny fahenimbolany. Manao antsoava amin'ireo malala-tanana araka izany ray aman-dreny Ezra, Isaia sy Jeremia kely. Araka ny nahitantsika azy amin'ny sarindy ao amin'ny hôpitaly Sainte Fleur no misy ny terabaoiny izay mangataka fanampiana ho antsika malala-tanana. Fa ny ato lohatreto ny fitokonana nataon'ny mpiasan'ny ministeran'ny Arianakibonitany no ilay raharaha famoahana 9 miliara ariary na voasaringotra ny mpiasa ao aminy miandry ny fanadihadiana marina sy ny fanapahan-kevitry ny fitsarana izy ireo. Fanampanazavana. Ny tompon'andraikitra ao anaty ministera sy ny mpiara-miasa rehetra zany dia tsy miditra lalina amin'ny misalovana amin'ny andraikitra ny fitsarana. Mino izay ary manantena fa tompon'andraikitra ny fitsarana amin'izay ataony satria mahaleo teny izy ka tsy idiran'ny ministeran'ny Arianakibonitany zany. Na izany aza nefa dia tiana ihany manamarika fa ireo tompon'andraikitra ireo dia nanao ny asany araka ny tokony ho izy, araka ny fiheverana azy sy ny finono azy noho izany dia miaraka amin'ny mandrakariva zay raha ohatra ka tsy misy ny adosona natao taminy nataony ka tokony afanganina arak'izay tokony izy zany ny fanadihadiana sy ny fanatanterahana amin'ny fitsarana. Zay zany no takinay atao amin'ny ministera mba hahaingana an'izy mba tsy isiany ny zavatra mifamafao be dia be. Raha tsy ahivina mpiasan'ny BCMM amin'ny rahalahy talen'ny Arianakibonitany sy ny comptable iray izay nitory noho ny famoahana io vola tsy ara-dalàna io no nidoboka amponja niaraka tamin'ireo olona nikasa ny amoakany vola. Fafaritra maro eto Antananarivo no tsy misy herinaratra taorian'ny oran'ny kija Omalindy nahatra ora maro mihitsy ny fahatapahana etsy amin'ny komuna ambanivohitry Andoharanofotsy sahirana ireo mpitady vola miankina amin'ny herinaratra. Fanadihadiana amin'ny sary Njara Randriantsoa. Eto Andrenivohitra ity sary ity, fotaka mandrevo ato anaty arabe, Tsatoby mianjera, Fifirava, ireo ny vokatry ny oran'ny kija na raha narivotra ny fofofo omaly, tsy mbola rivo-doza akory, oram-pahavaratra. Eto amin'ny fokontany Belambanana Andoharanofotsy nahatra ora maro ny fahatapahan-jiro. Malely vahavorana be zany dia nisy mipoaka be tero amin'ny transportnay tero dia io zany maingamba nanomboka dia iny dia tapaka amin'izay dia tsy miverina intsony hatramin'izao zany dia tsy miverina intsony. Mpivarotra ety Belambanana i Florine
ny entana mila herinaratra mihitsy no mandeha eto aminy. 12 ora nefa izao tsy niverina ny herinaratra, nitsonika ary simba avokoa ny ankamaroan'ny entana. Tenay ny aorta maison anay simba daholo e, zéro ty izy tena simba daholo mihitsy ny anay ato. Tsisy daholo e, tsisy simba daholo mihitsy. Fa tsy antoka ny antom-pivarotra eto amin'ny Fensoa ahina ho simba ny hena raha tsy miverina mandra-pahalin'ny andro ny herinaratra. Tsy nandeha nitsena, totokena avokoa ny tadiavan'ny olona eto aminy. Maro be mahitsy zany totokena tokony ho laninay any amin'ny 12 kilao any dia tsisy dia lasa daholo ilay olona. Le machine tapaka zany machine mandeha courant dia tsy afaka mihodina le izy raha tsisy courant. Zay zao mbola tsahany le hena tsy nitotoana. Raha pitsy maintsy mitady solution hoe entina miakatra angamba no totoana. Efa hita nanomboka ny fanamboarana etỳ amin'ny faritra hafa ahitana fahatapana ny jirama, ny fahatapana izay vokatry ny faratsy ny fotodrafitrasa hatrany ka miverina hatrany raha vao misy orana tahaka ny omaly ireny. Hatramin'izao ora itenenantsika izao dia mbola faritra maro eto Andrenivohitra no tsy misy izay herinaratra izay, isan'izany ny faritra ny Belambanana ihitsy ny Andoranfotsy ary Ankarobato. Lafim-baovao hafa tanteraka paiso volohina sa krismasy tsy vitsy amin'ny renim-pianakaviana no efa nisafidy ny paiso atao tsindrin-tsakafo amin'izao. Ny fotoana tahaka izao izay fotoam-piotazana azy ireny mihitsy. Teny Ambatofotsy nanjary ambom-piona ny paiso ny tsena tsy nanamboaty fotsy izay isaky ny alahady. Mamboaka fiatrenena Sinjara Randrenso. Tsena Ambatofotsy eto no nanjary ambom-piona ny paiso rehefa alahady tahaka izao hatramin'ny fotoam-piakarany. Avy any Antsirabe avokoa izy rehetra ireto. Ny freza avy eto ihany fa ny paiso izay manafatra avy any Antsirabe. Arakaraka izay tianay hanafarana anazy, arakaraka ny fahalaniny entana izany. Fa rehefa lany dia manafatra foana dia misy mitondra foana. Ireo mpitsangatsangana mandalo eto ny tena mpanjifa voalohany, ifandrobahana mihitsy izy reto eto. Ny tsirony tony paiso tony zany zao dia mamy be mamy no frezy tony paiso tony. Mbola le frais tsara mihitsy zany le izy vao avy tangosana iny dia amidy ohatr'izao, le mbola frais tsara. Kalitao tsara, paiso mamy, mora vidy. Ireo amin'ny ankapobeny eto nandresan-dahatra ny mpanjifa, hivimbina paiso voalohina na koa krismasy mody. Iverenantsika ny vaovaon'ireo olona manana fahasembanana vahaolana voalohany amin'ny fampanajana anjon'ireo olona manana fahasembanana ny fampidirana ny Madagasikara ho isan'ny lalàna velona hiatra eto amin'ny tanina ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny olona manana fahasembanana nosoniavina tao New York ny taona 7 sy 2000. Hatreto mantsy tsy mbola navadika olalàna io fifanarahana io, fifanarahana izay mamaritra ireo zo rehetra nanan'ireo olona manana fahasembanana ireo ary manery ireo tompona ndraikitra rehetra isan-tsokajiny amin'ny fampanajana izany. Nampatsahivana ny vovonan'ireo fikambanana mianjon'ireo olona manana fahasembanana tetsy an-tany Menandroany ny makasika io dingana lehibe tsy vitantsika io. Fanampanazavana. Ny sakana voalohany indrindra dia miankina amin'io le convention io na tsy fakatoavantsika an'io lalàna io eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mbola miady zany indrindra fa ny ato amin'ny plateforme mbola tena miady amin'izao tsika miteny izao ary mino zahay fa efa akaiky ny 4e république efa tsy ho elontsony angambo zany ka mino zahay fa tsy maintsy andalo any amin'ireo solombavam-bahoaka rototareo ny lalàna zay mifehy mijan'ny olona manana fahasembanana zany eran-tany io fa neto amintsika zany tokony mba ho tanterahana izy io satria tsy misy fampandrosoana azo raha zay neto amintsika eto raha mbola misy olona atao ankilabao. Izay no mamadika antsika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena miditra amin'ny herinandro faharoa ny fisaonana ny fahalasan'i Nelson Mandela any Afrika Atsimo. Natokany ny fitondram-panjakana ho andro nasionaly ivavahana ny omaly. Olona anarivo niaraka izany no hita tany amin'ny fiangonana samihafa toy ny sinagoga sy ny moské. Tany amin'ny fiangonana metodista ny Johannesburg no nahitana ny filoham-pirenena Jacob Zuma niaraka tamin'ny vadina velona ny Nelson Mandela sy ny zafikely
keliny. Fa tsy mbola mitsahatra atrandy ny fisaonana sy ny fihetsiketsena mifanaraka amin'izany any an-toerana tahaka ny any Soweto misy ny trano fonenan'ny Nelson Mandela izay nosidiny mpanao gazety ny France 24. Mbola mihamaratrany ny isan'ny olona tonga eto anoloan'ity trano nipetrahan'ny Nelson Mandela fony fahavelony ity na dia efa avy aza ny orana. Omaly, andro natokany fitondram-panjakana ivavahany, tafaraka teto avokoa ny volokoditra rehetra. Tena niavaka mihitsy izy raha nitata amin'ny mpitarika politika rehetra hitanay. Tsy nataony ho sakana ny fahalemeny ary izany ny tena nampiavaka azy. Tsy navelana ampiasa ny zavatra ampiasain'ny olona iray firenena taminay izay fotsy zahay. Ankehitriny afaka miara-mianatra anaty kilasy iray ny zanakay ary tsy misy intsony ny fanavakavahana. Izany ny tena antsoina hoe fahafahana. Aty am-piangonana, sahala amin'ny fety hatrany ny fitoam-pivavahany. Ny Noely tany Tsaindrehetra nefa ny fahalasan'i Nelson Mandela. Nandritra ny toroteny, nanentana ny olona hibanjina no avy ny mpitarika. Même les nuages, même le ciel, na ny rahona na ny lanitra dia miara-manaiky amintsika fa mafy ny nahalasana Nelson Mandela. Anome voninahitra an'Andriamanitra hatrany anefa isika no nanomezany antsika azy. Aza dinoina fa tsy fiafarana ny fahafatesana fa fanombohana fiainana vaovao. Niaraka nanamarika io andro natokana ivavahan'ny ihany koa ny Silamo tany amin'ireo moské. Ankoatra ny fandevenana ny Nelson Mandela izay taony 12 Desambra izao any amin'ny tanàna na lehibe azy any Kunu dia isan'ireo anamarika ity herinandro ity ihany koa ny lanonana nasionaly any amin'ny kianjan'ny Soccer City any Soweto. Olona mahery ny iray hetsy no andrasana amin'izany raha mpitso filoham-pirenena mandidina ny 70 kosa no nilaza ny ho tonga any an-toerana anatrika izany toa ny Barack Obama izay hiaraka amin'ny filoham-pirenena Amerikanina teo aloha François Hollande izay nanasa ihany koa ny Nicolas Sarkozy ary Ban Ki-moon ihany koa sy David Cameron. Any Ukraine miantso ny mpandalan'ny politika européenne hitokona indray ny any Ukraine androany nafotaka ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo tany Kiev omaly na nisy barbelé ny fidirana any amin'ny gouvernemanta izy ireo mialony nampijerena ny sary vongan'ny Lénine endrika maneho ny fanjakan'ny soviétique mba ahafana maneho ny atezerany. Any Thaïlande efa 10 andro taoriny ny atombohan'ny fihetsiketsehana nisy ako ny fitakina nataon'ireo mpanohitra ny Thaïlande nanao fanambarana ny amin'ny fametram-pialana sy ny faravan'ny parlemanta ary ny irosona amin'ny fifidianana mba ahafana mamarina ny krizy any an-toerana ny Prime Ministre io maraina io. Fihetsika izay efa azo raisina ho fandresen'ny mpanohitra saingy tsy nahafa-po azy ireo ka natonga ireo olona anarivony nanohy ny fidinana an-dalambe ny fialan'ny gouvernemanta tanteraka izay indray no votoatin'ny fitakin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity ariva ity hankasitrany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany sy amin'ny 7 ora sy fefany ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay hoentin'ny Nathalie Ramanambe. Veloma tompoko. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Bienvenue également aux téléspectateurs d'Ansui, de Maïvatanan et de Tuléar qui nous suivent en direct depuis ce matin. Au sommaire de cette édition, des embouteillages monstres un peu partout dans la capitale. Parmi les plus touchés par ce phénomène, les usagers de la route Digue allant vers Rivac, des heures entières pour rejoindre le centre-ville. Plusieurs quartiers d'Antananarive plongés dans le noir depuis hier soir. Les usagers réclament le rétablissement de l'électricité dans les plus brefs délais. 60 millions derrière pour reprendre le ramassage d'ordures dans la capitale. La région Analamang vient en aide à la commune urbaine d'Antananarive. Et enfin, début d'une semaine d'hommage au héros sud-africain Nelson Mandela en Afrique du Sud. Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement sont attendus demain pour un hommage national qui se tiendra au stade Soccer City de Johannesburg.
Voilà pour le sommaire. Des embouteillages monstres sur les grands axes de la capitale. Qui n'a pas remarqué les embouteillages qui se forment à toute heure du côté de la digue allant vers Rivat, ou encore la circulation bloquée du côté de Tanzumbat pendant les heures de pointe. Sans parler de la situation catastrophique en plein centre-ville du côté d'Analakil, les travaux de réhabilitation d'une portion de la route à Andutapenak, lancés par la commune urbaine d'Antananarivo depuis ce matin, n'arrangent rien à la situation. Dina Jamapianto. Cette portion de route à Andutapenak a fait l'objet de travaux de réhabilitation il y a des mois, mais cela n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, cette route est en piteux état, tout est à refaire. La commune urbaine d'Antananarivo a décidé de reprendre les travaux de réhabilitation. Depuis ce matin, cette portion de route est fermée aux usagers. Les taxibés doivent faire le tour pour éviter cette coupure de la circulation. On a complètement changé de circuit, du coup, on consomme beaucoup plus de gasoil. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé d'ici. Comme ce chauffeur, les usagers se plaignent aussi des désagréments causés par ces travaux en pleine période de pluie et affirment être coincés à cet endroit depuis 16h30. J'aurais préféré passer par l'autre route même si elle était très usée. En plus, les autres se laissent passer entre eux. Les policiers doivent être plus vigilants. Ces travaux de réhabilitation visent à dégager la ville des embouteillages monstres. Mais c'est encore loin d'être gagné. Pire, en pleine saison de pluie, la circulation devient ingérable dans la capitale. Les tas d'ordures qui traînent un peu partout dans la capitale ne seront plus que des mauvais souvenirs. La région d'Analamang vient en aide à la commune urbaine d'Antananarivo et lui offre 60 millions d'ariars pour reprendre le ramassage d'ordures. Le SAMFA est déjà à pied d'œuvre et espère enlever toutes les ordures dans les 3 prochains jours à compter de demain. Le quartier de Belambanananduranfoot et ses environs privés d'électricité depuis hier soir après la grosse pluie qui s'est abattue sur Antananarivo. C'est d'ailleurs le cas dans plusieurs quartiers de la capitale. La coupure d'électricité qui devient fréquente en période de pluie, mais les usagers ne veulent rien savoir. On exige de la Jirama le rétablissement immédiat de l'électricité. Zuramiansur, Inzarandiansur. De la boue en pleine rue, des panneaux tombés à terre, clôtures entièrement détruites, ces images ont été prises à Antananarivo ce matin. La grosse pluie d'hier accompagnée de rafales a fait des ravages. Et pourtant, ce n'était pas un cyclone, c'était juste une pluie d'été. Une pluie qui a provoqué la coupure de l'électricité pendant des heures, comme ici dans le quartier de Belambanana, Anduaranfoot. On a entendu un bruit d'explosion hier soir. Cela provenait de ce transformateur. C'est peut-être la cause de la coupure d'électricité. Et depuis, plus d'électricité. Florine, la situation est grave. Si son petit commerce fonctionne bien, c'est en grande partie grâce aux produits nécessitant une conservation au frigo. Cela fait maintenant 13 heures que l'électricité est coupée. Les produits sensibles commencent à périr sous l'effet de la chaleur. Regardez par vous-même, on ne peut plus rien récupérer. Les pertes sont énormes pour les commerçants. Pour ce boucher, si le courant n'est pas encore rétabli dans la soirée, il devra jeter tout son stock de viande. Des viandes qui auraient dû être transformées en viande hachée. Tous les jours, on arrive à écouler pas moins de 12 kilos de viande hachée. Aujourd'hui, à cause de la coupure d'électricité, le hachoir ne fonctionne pas. Mais demain, nous devons trouver une solution pour liquider ce stock de viande. Peut-être qu'on va les emmener en ville. Depuis ce matin, les techniciens de la Jirama sont déjà à pied d'œuvre pour rétablir au plus vite le courant dans les quartiers concernés par la coupure d'électricité. Des coupures fréquentes en période de pluie, mais aggravées par l'état délabré des matériels de la Jirama.
En politique, les candidats du Vavawan Madagascar et Radian Armapian étaient dans le Nord le week-end dernier. Après avoir assisté au meeting du MAPAR à Mahajang samedi, Radian Armapian s'est déplacé dans les régions de Sava et de Diana et parmi les villes visitées par le candidat numéro 3, Ambilbe, là où est implantée une des filiales de la société Sirama. Et ce matin, Radian Armapian s'est également rendu dans les locaux de l'ambassade de l'Afrique du Sud à Nkurunjan pour s'exprimer dans le livre d'or ouvert à l'occasion à tous ceux qui veulent rendre hommage au héros défunt d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Les personnes handicapées attendent toujours la ratification par l'État malgache de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées signée à New York en 2007. En effet, cette convention garantit le respect des droits des personnes handicapées dans tous les domaines. La plateforme des associations pour la protection des droits des handicapés lance ainsi un appel aux responsables à œuvrer dans ce sens. Et en parlant justement des droits des handicapés, plusieurs associations réclament aujourd'hui plus de considération pour les électeurs handicapés pendant les élections. Lors du premier tour de la présidentielle, aucune mesure spéciale n'a été mise en place dans les bureaux de vote, mais ces électeurs ont quand même pu voter malgré leur handicap. Une enquête signée Anna Muriel et Yves Chanel. Riz fait partie des quelques 7 millions d'électeurs recensés dans tout Madagascar. À cause de son handicap, il ne pourra pas faire la queue pour attendre son tour le jour de l'élection. Aujourd'hui âgé de 42 ans, Riz a voté lors du premier tour de la présidentielle dans le quartier de Soanejan. Apparemment, tout s'est bien passé. Avec sa béquille, il a mis 5 minutes pour faire son choix. Il y avait eu un léger problème au niveau des fils. J'en ai discuté avec les responsables du bureau de vote pour leur demander à ce que je puisse voter en premier. Tout le monde a accepté à ce que j'ai cette priorité. J'ai pu voter pas plus de 5 minutes. Samuel, lui, se déplace en chaise roulante. Lui aussi avoue n'avoir pas eu de difficulté le jour du scrutin. Il se déplace avec aisance en chaise roulante, même dans les escaliers. Le jour du vote, Samuel avait eu peur d'être devancé par les autres. Apparemment, il a eu beaucoup de chance. Les membres du bureau de vote lui ont autorisé à voter avant les autres électeurs. J'ai voté, il n'y avait eu aucun problème. On m'a aidé à glisser le bulletin dans l'urne en remontant ma chaise. La peur du regard ou du jugement des autres, un problème commun pour les personnes en situation de handicap quand ils se retrouvent dans un lieu public. Mais ils ont quand même pu voter. Malgré tout, des mesures spéciales devraient être prises pour les élections à venir. Même si les responsables restent à l'intérieur du bureau de vote, ils peuvent quand même observer de loin et devraient faire passer les plus vulnérables. Il devrait y avoir une priorité, comme les femmes enceintes ou les personnes âgées, elles devront passer en premier. Aujourd'hui, 10% de la population malgache est en situation de handicap, des électeurs qui ont aussi leur choix et qui veulent l'affirmer par la voie des urnes. Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement vont se rendre en Afrique du Sud demain pour saluer la mémoire du prix Nobel de la paix. La cérémonie d'hommage officielle se déroulera dans le gigantesque stade Soccer City à Johannesburg. C'est dans cette enceinte que le défunt héros de la liberté a fait sa toute dernière sortie en public pour la finale de la Coupe du monde de football en 2010. Son corps ne sera pas présent dans le stade. Le désarmement des groupes de miliciens dans Bangui a débuté ce matin dans la capitale centrafricaine. 1600 soldats français sont désormais sur place. Les violences de ces derniers jours ont fait près de 400 morts.
La contestation continue en Thaïlande malgré les élections. L'opposition en Thaïlande a poursuivi ses manifestations ce jour malgré l'annonce par le Premier ministre d'élections anticipées au début de l'an prochain et de la dissolution du Parlement pour tenter de désamorcer la crise politique qui secoue le pays. Environ 150 000 personnes selon la police, dont des parlementaires du Parti démocrate, ont convergé vers le siège du gouvernement en réclamant l'instauration d'un conseil non élu en remplacement du gouvernement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir.